салому алейкум тамошобинони мошинбозор тиҷе. Инак дар мошинбозори шаҳри хуҷанд қарор дорем. барои шумо то ҳадди имкон он подписчиконе ки дар комментариҳо нависта буданд мошинҳои хубро ба навор мегирем. дӯстон ҳатман лайк мондан ва подписатсия карданро фаромӯш накунед. дӯстон бо мо бошед. Opel Zafira солаш 99. Чор электро, коробкаш механик, CD плеер. Ази пробегиша мехамим. Пробегаш 316,000 километр. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин. Дар ҳолати хуб. Ман мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор 1.8, сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходи газ 10-80-85 мегардад. нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 762 11 10. Opel Omega солаш 95. балоно дар ҳолати хуб. ин 4 электро, коробкаш механик. пробегаш 257,000 километр. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. дери пушкишода намешавад. мотор 2 Ekotec 16 клапана, сӯзишвори газ бензин. расходаш 10-60-70 мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 15,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 977 0585. Volkswagen Golf солаш 98. ин 4 балон. чор электропакет, центр замок, коробкаш механик. Ман инҷа магнитофон, FM радио, мани CD плеершам аст. пробегаш 343,000 километр. мани ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб. мани ҳолати салони қафои мошин. салони қафои мошинам дар ҳолати хуб. мебинем сахт мепушта 98. мотор 1.6, сӯзишвори бензин. расходаш 70 мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 99 20. Mercedes-Benz солаш 95.
بالون‌ها در حالت خوب. این داخلی سالن. دو الکتر، коробкаش автомат. اسپریت داست. این مایتافون، رادیو افمش. منی سینتز زماب. پرابیگش آزی میفهمیم. پرابیگش 235,000 کیلومتر. منی حالت سالن ماشین. من سیدی نیاز. منی حالت سالن کفای ماشین. در حالت خوب. Ya gaz motor biriye. Haydi başlasın. Bu marnama. این بگجش. این احتزا پاسکش هست. این اکومولاتورش. Çam pul var. موتور 1.8 سوزشوری بنزین راست خودش نوت داته ساخته میگرده. این حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 38,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 970 99 94. ماشین نوبتی ما لاده ایکس ری سالش 2018. بالون‌ها در حالت خوب. دو الکتره. коробкаش میخانی. منی سی دی پلیر. این USB شامل رادیو FM. از پرابیگش میفهمیم. اما ماشین ناو. هفته سالن گرامدگی ماشینه. این سی دی نیوشم نفته ناو. منی حالت سالن ماشین کفاش در حالت خوب. این بگجش. این گزش تابلت که. بگجش هم در حالت خوب. پرابیگش 80,000 کیلومتر. موتور 1.8 سوزشوری گاز بنزین. گازش یورو 4. расходи газ даътаве 110-120 мегардад. این موتورهایم در حالت خوب. نرخ ماشین 125,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 700 31 33. ماشین نوبتی ما مازه سالش 2007. چهار بالون در حالت خوب. این آینه سیاه شیشه 75%. 4 الکتر پاکت. سنتر замок. коробкач автомат. این CD پلیر. پرابیگش هم از میفهمیم. پرابیگش 115,000 کیلومتر. ماشین نوارتای این زمانه. این سیدی نیواش هم در حالت خوب. این سیدی نیواش کازی می باشد. این روی پشی سیدی نیواش. این سالن کفای ماشین. سالن کفای ماشین هم در حالت خوب. خروستالی. و هم تو داره دکو.
این запаски با اون конкретно ключевая من این بگش است мотор 35 سوزشواری بنزین расходаш 13 тикри сахта мегардад این ҳолати моторам дар ҳолати хуб нархи мошин 80 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 993 10 00